سلام تينا هبلنا كبرات خطاتلتي تجراي ميديا نيتور نلومون وانا وزولنا يوم حوريتات حيزنا لكم لنا سناي مكتتال كونوا لكم بمناي ناب زرزرو مكنسكركم تراويتي إثيوبيا ناب دنبرات تجراي ناتخطت يزلهم زيد ما بدو أنفت معرابكم أون بعفار بركز ولا سراوي زعنا نهز مخاين مكان يزدن كالوتن أب مقعزي يزلهم زيون بكل تشحن 10 سنة عم تمرزنا برترويت زخاخري يولو بزحات بوجن تجراين إيرتران زلو تنتنتي زي بروباغندا نمسرح مبر نايمان كوينات مجمارة يكونن زولو خمزلو خوينم بخالي قص دما أبي وصيت تخوينات خيجمته ناو كينات أيات تنزبها السباي كونن أبي مبالي مزركم بخالي قص دما فانم حرا أبرسي جندر ولن وجامن متى سفيه متقعتات كم زكاة يحبر لهم حيلتات فانم حرا أبرسي جندر ولو وجامن متى سفيه متقعتات فني زولو في الفلات متقعتات بقى ما يزول صاروا سرايت بلسقنا موتاتن قسلاتن كخون كيلوم يوم يولم كتمات دبر تاور نفاس سلك كالوت نقطاتن عم تحت قصص حيلتات فانو خمزات واد ما يقلصون بمسرت في الفلاس تفلالي وجنات كينات أكل لهم حراب زحية وجن يغصن اللي يولم سرعة بلسقنا كبيت جرين شعبيا متقعت خمس أن بزبل السجار سراويتو كل لا تمحران أوروميان أوتيو عبدوات جري يسقع اللزول في الفلا إتن كللات دما قبوتا دراو تعليم بزي وصدو من الشاتات كحلوا يقبر مهلاو يمزقلصم بانصارو أونق نزي هاقافت تقيمون متقعتو أبزوريا دي سابع أحيي لمهلاو ونناقلسيهم أبزو قداي بزحات رئيتا منهاو اليوم كابتم زوهاو زلو رئيتا تادما أتينا بدن برات تقراي زقورو زلو تادراو من قصاص نبروباغاندان جهران بر دفي روخينات كجمرو زخيل عقمن قمونان يولن زبليم مختات أصوار بلسقنا مدلاو نسفيح كوينادو ويس ملكت كتور رعدي ولا اسم انقصاص أداو متمزازن بزبلنا بمحورا ميديا زرخونا يتحسهم عبزو قداي زلو قمتات انتقمت إثيوبيا نسفيح كوينات تدالو اللازبل حبريتا بسفيح يوزع مهلاو كوانت الزخاخرم مرحتي هاجرات قرن أفريقيا جن مستي زلو تنتانا أيسمع معني بل بفلاي دما مريح ناس إيرترا مختاتها صار بلسقنا ملكة رعدي فرحي ملكة وشتاو قلولاو ملكة زفشل بوليستات قديات وزايت سرعات نيو يبل بوجن إيرتراويان تزرقحو أبا محورا ميديا زرخونا يتحسطم بمساعد لزتات كتطالع زبها قوتيت يولن يولم تطلع حدا نقريم ريسك موساد دما كاليوم حدا بزعبا هزيز قدس مريحنات بزعبا عمارن حدا قونا صبيعو خفلت الله يبل اتزرخونا يتحسطم اتقدما يتسقمنا إثيوبيا دمازو يبل زوم سرعاتاتني إثيوبيا نابا إيونكو سدوا الزخارتاني أربعاتات نابا إيونكو بصحوهم عبدت اللعاتيوم تصوتو بوليتيكا إثيوبيا اتوصيت بأقواو تقميتو دو زولو قدات ملس زد اليوم مخانم يمزحبرم عبد زنكتكت مريت كوينكا عبتي نايت مال مريت كمزلخا كوينكا كتزاربي تخيلني خا يبل تصحوف أوروماي إتمريت هنكساسي زلهم عبد من كتكات زنبر زلو مريت ندان مركان عبرقات زلو مريت كم زلخا ختم سليت خلني خام إتمريت أوروماي حيزكاي خيدي زلو يبل حدا كابتين مرحت بالسجنا زي كأنه قام زلو قداي دحري كابل سلطان مقلايم أو أوروما كفتر زخل هلكيتيو زبلت تحسهم إزي بقندو بسنكتي أنصار هزتات تجرين أم حران خدوة صنحو علي توكايدا زنقرو حدا جنيا كايدا يخولي قلصوهم عبد علي إيرترا زلوهم كتور سقاد ما كالس أجميو يبلت الصحف مرحت بالسجنا من قستي إيرترا مسك على سزم حرا إدنا قص يزبل ترطرة كابز حزو حتصير واني جبران دحرتي مسهز تجري تفتيرو زلو سناي ناي سلام قعزو مرحت بالسجنا أو كبيد رعدي زلو يبل بوجن إيرتراويان ستصحف صحف اتي سالسين كندن سجم مرحت بالسجنا زول ودما عبز وقرنا أفريقيا زواني لنحيزوم زصنحو كالع حمامي دحرتي RSF نمعتاق زخدو ونوح رحقات جيبسي مسل سراوي السودان كتسلف سحيوت راح زي كونس صباح دك إسا زي تحضر لهم السودان فتيرهم اللهم زي كازيد ما مثل سوماليلاند سممع MOU فريمم نجيبس إن تركون ناب سومال معدامم لومي دكا سليت خليقوم كمزولو يقلصم عبزي كي تحاصرو دما نتا كبيد وعلتا زو عالت اللوم إيرترا كور رخولو جيبس إمس إيرترا صم دخت فتر عدل كفيتهم الله يولم مس إسرائيل زفتر ومحزنت ملا حيل عرب أبوكرم توم كمزتو زنقعوا يمسلون يبل تصحف بحفشا يبل سرعة بالسقنا كابوحوس هادي دمليتم
ናብ ገደል ይጸድፍ ምህላው ዳርጋ ብዙሓት ተንተንቲ ዘዋቀርና ኣፍሪካ ዝስማዕምዑሉ ጉዳይ እዩ ክብል ይገልጾም ብልጽግና ኣብ ደንደስ ጥፋኣት እዩ ዘሎ ይብል ትሕዝቶም ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ካልእ መጠነ ሰፊሕ ጎንፂ ከበግስ ኣብ ምድላወሎ ይብል እዚ መግለጺ ናይቲ ኣትይዎ ዘሎ ናይ ቁልቁል ጉዕዞ ምዃኑ ድማ ምስክርነት የድልን ክብል እዩ ጽሒፍዎ ዘሎ እምበኣርከስ ይብል ምኽታት ኣጽዋር ብልጽግና ምድላው ንሰፊሕ ኩናዶ ወይስ ምልክት ክትውራዕዲ ዋላስ ምንቅስቃስ ንፈኸራን ኣዳው ምጥምዛዝን ዝብል ሕቶ ብልጽግና ኣብ ከቢድ ራዕዲ ዝነብርን ብህዝቢ ዝተፈንፈነ ኣብ ዘዋቀርና ኣፍሪካውን ንጹል ስርዓት ምስ ምዃኑ ንሕማቕ እዋን ዝኾነ ኣጽዋርን ሰራዊትን ከኣኻኽብ ግድን እዩ ክብል ይዛዝሞም ብዝተተሓዘ ዜና ድማ ክልተ ኣመራርሓ ሓይልታት ሓራ መሬት ካብ ዓፋር ናብ ትግራይ ተመሊሶም ኣለዉ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ነበር ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ፍቃዱ ጊደይን ሓላፊ ሎጂስቲክስ ክፍለ ሰራዊት ሓጎስ ገብረ መድህንን ዝተዋሃሉ ናብ መቐለ ከም ዝኣተው ተገሊጾሎም እቶም ናብ ትግራይ ዝተመለሱ ኣመራርሓ ኣብ ዓፋር ዝተረፍኩም ኩልኩም ኣሕዋትና ብቁልጡፍ ናብ ዓድኩም ተመለሱ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘሕልፉውን ካብ መንግስታውያን ሚድያታት ትግራይ ዝረኸቡና ሓበሬታ ይምልክት ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ኣፈላላይ ብሰላም ንኽፍታሕ ሓድሽ ጻውዒት ምቕራቡ ዝፍለጥ እዩ ኣቦታት ሃይማኖት ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ሰሙን ናብቶም ኣብ ሓራ መሬት ለና ዝብሉ ሓይልታት ተጋሩ ኸይዶም ሽምግልና ምፍታኖም ኣይዝንጋዕን ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሓሳብ ዝሃበ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ምስ መንግስቲ ትግራይ ተዋኢሶም ካብ ትግራይ ወፅኦም ዘለዉ ጥንቃቄ ይገብሩ ክብል መልእኽቲ መሓላሊፎሎም መበገሲ ዕላምኦም ሓቀኛ ህወሓት ምጥፋእ ዝብል ድልየቶም ልክዕ እንተኾነ እውን ይብል ጀዋር ምስ ኣብይ ኮይና ናብ ትግራይ ክንዘምት ዝብል ባህጎም ግን ንትግራይ ዘጥፍእ እምበር ዝሕወ ይኮነን ክብል ዝገልጾም ናብ ገዛኻ ምትኳስ ጅግንነት ኮይነ ይፈልጥን ብዝብል ርእሲ ኣብዘ መልክቱ ዝተጻሓፈ መልእኽቲ ናዋኹም ክነብል ክሪብለኪ ዓሲብለኪ እንተ ኣበኺ ንወኻርያ ይበክ ዝብል ምኽሪ ወለዲ ዝንጠባጠብ ነገር የብሉን ይብል እቲ ጽሑፍ ምኽሪ ምስማዕ የድልዩ ብፍላይ መናእሰይ ሎሚ እውን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ምርድዳእ እዩ ዘድልየና ነገራት ብቐደም ሰዓብ ሰሪዕኻ ምቅላስ እዩ ቀዳማይ ዝስራዕ ህልውና ምውሓስ እዩ እዚ ሓቂ እዚ ብጆኖሳይድ ንዝሓለፍና ንበይንትና ኣይኮነን እዚ ሓሊፉ ዝሰግር ቀይሕ መስመር ምርጋጽ ሓድነት ዘስዕብ እዩ ብፍላይ ድማ ካብ ደገ ዲሞክራሲ ከዋልድ የልካ ጥይት ናብ ገዛኻ ምትኳስ ፍጹም ጌጋ እዩ ይብል እንቁላሊሕ ብደንጎላ ሴርካ ጫቁተይ ትርከብን እያ ስለዚ እውን ብደገ ኮይንካ ለውጢ ኢልካ ጥይት እትትኩስ ሰብ ኣዴኻ ሓፍትኻ ኢኻ ትቐትል እምበር ዲሞክራሲ ውፅኢት ውሽጣዊ ቃልሲ እዩ ካብ ዝበሃል እውን ጸኒሑ እዩ ይብል ጻውዒት ሎሚ ተሰጣጢምካ ምኻድ ግድን እዩ ንምባል እዩ ፖለቲካ ማሕበረሰብ ብመናእሰይ ክምራሕ ኣለዎ ዝብል ክትዕ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዝተዘረበሉ እዩ ነቲ መዋእል ዝምጥን በዓል ዓቕሚ ምራሕዮ ዝብል ሓሳብ ዋላ ሓንቲ ጌጋ የብሉን እቲ ብበዓል ጻድቃን ሳሞራ መሰላቶምን ዝግበር ጎስጓስ ግን ካልእ እዩ ይብል እቲ ጽሑፍ እቲ ቁም ነገር ንመናእሰይ ስልጣን ንምሃብ ኣይኮነን ብመሰረቱ ስልጣን ንመናእሰይ ዝበሃል እውን ሓሶት እዩ ዝተደለየ ተቐጻጻሊ ባህሪ ዘለዎ መንእሰይ መስዋዕቲ ከፊሉ ሓንጊሩ ናብ ስልጣን ከደይዎም እዩ ተሓሳብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ወይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ቅርጽ ፒራሚድ ሒዙ ዝኸይድ እዩ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ብሓፋሽ ዝተነደቀ ኮይኑ ጫፍ መሪሕነት ብተመክሮ ዝበሰለ እዩ ዝመጽእ መንፈስ ቃልሲ ግና ናይ መናእሰይ እዩ መንፈስ ናይ ቃልሲ ሕቆ እዩ መሪሕነት ማለት ዝተወደበ ዓቕሚ ማለት እዩ ብዕድመ ዝተጓራረሰ ዓቕሚ ማሕበረሰብ ኣብ ዲሞክራሲ ይኹን ኣብ ህዝባዊ መኸተ ዝካየድ ብኸምዚ እዩ እዚ ማለት ብዕድመ ዝዓበየ ንቅድሚት ዝነኣሰ ንድሕሪት ማለት ኣይኮነን ነፍሴር ኣይተመለስ ዜናዊ መርሓ ሃገር እንትኸውን ወዲ 35 ዓመት ነይሩ ዝብል ተጻሓፋይ ኩሎም ዝመርሖም ዝነበሩ ብዕድመ ይበልጹ ወይም ነይሮም ግን ብተመክሮም ብስለትን እንተገደደ ማዕረኦም ነይሮም ስለዚ እቲ ትሕዝቶ ሓሳብ ናብ ስልሒት ዕድመ ብምእታው ይኮነን ዝረአ ይብል ፖለቲካ ትግራይ ናይ ባዕሉ ተመክሮ ኣለዎ ካልኣይ ወያነ ትግራይ ጽቡቕ ፖለቲካ ሓድጊ ገዲፍ እዩ ነፃ ክትዕ ገዲፉ ዲሞክራሲያዊ ጥርናፈ ገዲፉ ህዝቢ ዝቆጻጸሮ ውዳበታት ገዲፍልና ትግራይ ገዲፍልና ዝገርም ሎሚ ንለውጢ ንቃልሰልና ዝብሉ ንእሳት ከበርቴ ጥርናፈ ከመድሕረት እዮም ዝርድእዎ ይብል ብዙሓት ደገፍቲ ኣብይ ኣሕመድ ህወሓት ሓይሊ ድሕረት ኢሎም ክነቕፉ ይገርም እዩ ሰብ ለውጢ ናብ ባህልቲ ሓይሊ ድሕረት እዮም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ሸሪሖም እዮም ሰብ ለውጢ ሕጋውነት መፍራስ እዩ ትካላት መፍራስ እዩ ጣብያታት መፍራስ እዩ ትእምት መፍራስ እዩ ህወሓት መፍራስ እዩ ስርዓት በጀት መፍራስ እዩ ኩሉ ነገር ካብ ባዶ ምጅማር እዩ ሕልሞም ይብል ፖለቲካ ትግራይ ንምርዳእ
ታሪክ ምርዳእ የድልዩ ዓርስና ክንፈልጥ ኣለና ፈሊጥና ክንብልውን ዘይንፈልጦ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ምግማት ከድልዩ ይብል ጸላትና ምፍላጥ ምልላይን እውን አድላይ እዩ ክብል የስምረሉ እቲ ጸሓፊ ቅድሚ ምምስራት ህወሓት ኮ ሰኣነያ ትግራይ ዓደይ ኣማዕዴር እያልና ደሪፍና ዝብል እቲ ጸሓፊ ከም ኣብነት እንትጠቕሶ ድማ ትግራይ ኣይነበረትን ፋብሪካ ኣይነበራን ፋብሪካ ናይ ትእምት ይኹን ውልቀ ንፈልጦ እንተነይሩ ናይ ኩይሓን ዳሕርቅ እዩ ትምህርቲ ትካላት ኣይነበረን ሎሚ መቐለ ዓዲግራት ማይጨው ኣኽሱም ዩኒቨርሲቲ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ ትግራይ ዝነበረ ድኽነት ርብርብ ስለ ዝነበረ እምበር ጻዕሪ ተገይሩ እዩ ዝተሰርሐ እውን ቀሊል ኣይነበረን ህወሓት ስልጣን እናሃለወ ዝነጸፈ ሩዋና ወይ ዓይኒ ማይ ሞሊኡ ነቲዑ እዩ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ቀርና ኣፍሪካ ነጽልካ ምርኣይ ይከኣልን ኢሊ ይቕጽል ንዲሞክራሲ ክንቃልስ ከለና ሃለዋትና ክረጋገጽ ይግባ ስለዚ ፈለማ ክንህሉ ኣለና መንነትና ዝህነጸላ ክፋል ዓለም ተድልየና እያ ትግራይ ትበሃል ገዛና ማለት እዩ ልምዓት ክትዕጎይቋ መረፃ ክትሓስብ ፈለማ ገዛ ክህልወካ ይግባእ ሎሚ ንቃልስ ዘለና ገዛና ትበሃል ትግራይ ንምድሓን እዩ ገዛና ማለት እታ ዝዓበናላ ባይታ ማለት እዩ ገዛና መወቀል ፍጥረትና ዝተሃነጽናላ መባእታ ህይወትና እያ ትግራይ ሩዋና ሜዳና እያ ትግራይ ጸባት ሰተናላ ሕምባሻ ዝተቋደስናላ መርዓ ይኹን ተስካር ዘሕለፍናላ ዝጎየናላ ዝዓበናላ ክፋል ዓለም ትግራይ ትበሃል እያ ገዛና ስድራና እያ ኣቦና ኣዴና እያ መስጊድና ወይ ቤተ ክርስቲያንና እያ ሎሚ እዚኣታ ሓዲግና ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ገዛና ንምድሓን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ዘይመረጽናዮ ስለ ዝኾነ መጽኡ ህዝብና የጽንት ኣሎ ጽሊት ትግራይ ብምግፋሕ ስልጣኑ ንምጽናዕ እዩ ሎሚ ኣያኻ ዘይውሉ ኣይባይቶኻን ዝበሃለሉ እዋን እዩ ስለዚ መጽኦም ንዝወሩና ምምካት ናይ ምክልኻል ውግእ ምክያድና ኣብ ምድርን ሰማይን የጽድቕ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ተቐቢር እዩ ነጊሱ ዘሎ ምልክነት እዩ ኣብ ምልክነት ዲሞክራሲ ዝበሃል የለን ጌታቸው ዋሽንግተን ኮይኑ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ እንተዝጅምር ድጋፍ ምሳኣነን ሓሳብ እንተሃልይዎ ማለት እዩ ምስ ኣብይ እንተኮይኑ ዝመጽእ ዲሞክራሲ የለን ኣብ ትግራይ ዘሎ ዲሞክራሲ ዝሓሸ እዩ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ምይይጥ ምዝረራብ ምጽሓፍ ነጻነት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ንትግራይ ዝወረረውን ሓይሊ ዲሞክራሲን ምጥፋእ እዩ ኣብ ትግራይ መራሕቲ ምንቃፍ ይከኣል እዩ ኣብ አዲስ አበባ ኣብይ ምንዓድ ጥራሕ ይዝከኣል እቲ ኣፈላላይ ንፍለጦ ሎሚ መላኽን ምቕባል ዘይሓፍር ሰባት ኣለዉ አዲስ አበባ ኸይድካ ከብድኻ ምዕንጋል ይከኣል እዩ ቀንዲ ተጸባይነት ፖለቲካ ትግራይ ዝመጽእ ግና ካብ ጓሓልቲ አዲስ አበባ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኣብይ መንግስትነትና እዩ ዝብሉ መሳሰይቲ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ ካብ ምስሳይ ሓሊፎም ሎሚ ዕጥቂ ተዓጢቖም ናብ ገዝኦም ምትኳስ ዝጀመሩ እውን ኣለዉ እቲ ጉዳይ ናይ ዕጡቃት ኣይኮነን ጠመተ ዘድልዮ ብድሕሪኡ ዘሎ ዝተደጎለ ፖለቲካ አዲስ አበባ እዩ ድሕሪ ዕጡቃት ጌታቸውን ጻድቃንን ዘሎ ፖለቲካ እንታይ እዩ ክንሓትትን ክንርዳእን ዘለና ዕላማ ፖለቲካ እዞም ሰባት እዩ ዕላማን ከይፈለጥካ ንሓደ ሰብ ድጋፍን ተቃውሞን ይከኣልን ካልኣይ ዕላማ ንምዕዋት ዝኽተሎ ሜላ ቃልሲ እውን ክፍተሽ ዝግባም ከም ኣብነት ይብል እቲ ጸሓፊን ተቐጽል ጸረ ሰራዊት ትግራይ ጸረ ህወሓት ጸረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዕጥቃዊ ቃልሲ ምክያድ ግቡእ ድዩ ዝብል ሕቶ ምሕታት ግድን ይዝኸውን ይብል ቀንዲ ምጉት አዲስ አበባ ኮይኖም ንትግራይ ንምስኳን ዝቃለሱ ዘሎ ውልቀ ሰባት ናይ በዓልቶም ፖለቲካ የብሎምን ዝብል እዩ ህወሓት ምጥፋ አጀንዳ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ብኡነ ይኹን ብጌጋ ናብ ህወሓት ሰራዊት ትግራይን ትስንድዎ ጸጸር መገልገሊ ኣብይ እዩ ዕላማ ገዛእቲ ተስብሕ ጸጸር ክንስንዱ የብልናን ህወሓት ሺሕ ጌጋ እንተሃለወ እውን ትግራዋይ እዩ ጓና ኣይኮነን ሓይሊ መኸተ እዩ ህወሓት ትግራይ ዝብል ፖለቲካ ትግራይ መንነት ትግራይ ይሕሊፈ ይብል ውራይና ሃለዋት ትግራይ እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር እንገብሮ ብፍልጠት ክኸውን ይዝግባእ ንህንጸት ዲሞክራሲ ካብ አዲስ አበባ ክንጽበ የብልናን ብመሰረቱ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈተነ ዲሞክራሲ ካብ ትግራይ ዝመጸ እዩ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝተኻየደ እውን ዲሞክራሲ ስለ ዝበልና እዩ ህወሓት ወፂና ዝበሉ መጎቲ ኣብ ግልጽ መድረኽ ብንጽጽር ክምጉትና ኣለዎም በይንኻ ምኽሳስ ቅቡል ኣይኮነን ኢሊ ይቕጽል እዋኑ ኣብ ውራይ ዲሞክራሲ ትካትዕሉ ጥጡሕ ኩነታት የለን ይትኮሰልና እዩ ዘሎ ከም ሓበሬታ ግን ዲሞክራሲ ክትቃለስ እንተኮይንካ ኣብ ውሽጥኻ ሰላማዊ ልዝብ ክትዕን ዘተን እናማዕበለ ክኸይድ ክትሕግዘለካ ናይ ውሽጢ ዲሞክራሲ ከም ተኽሊ ካብ ደገ ወፃእ እንተጸባቲ ክትሕልዎ እዩ ዝግባእ ካብ ግዳም ዝመጽእ ሓደጋ ምሕላው ኣብ ውሽጥኻ ግና ተስፋ ከይቆረጽካ ምይይጥ ምክያድ ይሓትት እዩ ሓደ ሰባት ውፅኢት ዲሞክራሲ ሎሚ እንተዘይኮነ እንትብሉ ይስማዕ እዩ ስገሜ ኢልና ዝደረፍናላ ሳዕሳዕ እኳ ግዜ ትደልያ ዲሞክራሲ ባህል እዩ መዓልታዊ እምነትና ክርስትና ይኹን እስልምና እናተራጋሕና
زعبنا إنام حما أنصبقون إنه لو كاب ابنتنا بهلنا بمجاسيوم ديمقراطيون كميوم أو جزانا إيز جمر أو سفر أو كبلي إيز جمر أو سواء سبيتن زلو مكببارن معرنا طوي التحزان إيز جمر دكنا كمين عبي بوليتيكا أفلالاي بخمين فتح تمهرتيني ديمقراطي كندي حجزي خل معبالغ طواني ديمقراطي زلو التوت كندي نايوم أبي تبع صار ديمقراطي حيلي منيوم ملاخ سرعتي نايوم صلاي تجري منيو نزول حتتات مملاسون يدليو يبل لومي عطوات سلام بزبل قلوا عفار كيدوم مليسو من تجري واقو خمزلو قلص خوين الله زبل تصحفي ما عدا أنت سميعمو جنيبل كله بوليتيكا أفلالاي بقى فمزي كونن زفتح بزخر رخا أسري عدك أي العلن عدك نمل على زمن يولمن نمحش كار أنت خوين جن بوليتيكا يلين صلاي يوم دو جز شواجز إزلون نماغلاتات كتبلو هيوتكم يتطفون زصدق نهزو تግራይ مقلاسيو كبل صحفي زازمم اب موداتا اتازيو مبرساي زخونه ኩናት ኢትዮጵያ ዳግማይ ከይውላዕ ሓያል ዲሞክራሲያዊ ጻዕሪ ንኽግበር ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ተላቢም እቲ ኢንስቲትዩት ሕብረት አፍሪካ ባይተ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት አፍሪካን ዝተጣይሽሉ ዕላማ ሽቶን ክዕውቱ ዘይምኽኣሎም ልሙሳት ትካላት ስለ ዝኾኑ ዳግመ ምትዕረራይ ከም ዘድልዮም እውን ኣብ ዘውፀ መግለጺ ሓቢሮሎም ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ኣብ ዘውፀ መግለጺ ሕብረት አፍሪካ ዝተጣይሸሎም ቀንዲ ዕላማታት ልኡኽተታትን ምክልኻል ጎንፅን ተጋጥም ድማ ጣልቃ ብምእታው ንኽቋረጽ ምግባር ወካላይ እጃም ከም ዘለዎም ዘዘኻኸረ ኮይኑ ስለዚ ድማ ሕብረት አፍሪካ ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት አፍሪካን ንዝተጣይሽሉ ዕላማ ሽቶን ክፍጽሙ ክዕውቱን ዘይምኽኣሎም ፍሹላት ትካላት እዮም ኢሎም ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ብመርትዖ ሰኒዩ ኣብ ዘርግሖ መጽናዕቲ እዚ ቅድሚ መበል 39 ስሩዕ ጉባኤ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ሕብረት አፍሪካ ምክያዱ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዕላዊ ተገይሩ ዘሎ መግለጺ ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ኣብ መንጎ ፍሽለት ሕብረት አፍሪካን ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት አፍሪካ ኢሉ ዝጸርሖም ኣብ 2013 በልዕሊ ትግራይ ዝተኻየደ ወራር ንምክልኻል ይኹን ንምጽራይ ዘይምኽኣሉ ይኽብል ጠቒሶም እዚ ወራር እዚ ክኽለፍ ብዘይምኽኣሉ ብኣማይ ተሻሓ ዝቝጸር ህይወት ረጊፉ ብሚልዮናት ተመዛዊሎም ቢልዮናት ድማ ርእሰ ማል ዝፈሰሶም መሰረተ ልምዓታት ዓንዮም ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ሃሰያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በፂሑ እዩ ኢሉ ኸሲሶም ኣብዚ እዋን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ዝነበሩ ሙሳፋቂ ቢን ፕሬዚደንት አፍሪካ ራማፎዛ ነቲ ጎንፂ ደው ንምባል ዝተወሰደ ተበግሶ እዚ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ እዩ ዝወስድ ዘሎ ዝብል ዕባራ ሽጣራታት ብምቕራብ ሕብረት አፍሪካን አፍሪካውያንን ግቦም ከይፍጽሙ ከም ዝዓገትዎም ኣፍሊጦሎም ብምዃኑ ድማ ሕብረት አፍሪካ ጎንፂ ንኸይፍጠር ኣይተኸላኸለን ኢሎም ምስ ተፈጠረ እውን ደው ንኽብል ወኪል አፍሪካውያን ኮይኑ ንማሕበረሰብ ዓለም ከተሓባብረ ይከኣለን ኢሎም ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ውግእ ሱዳን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሕምስምስ ሃገራት ሳሕል ጎንፂ ኢትዮጵያን ሶማልያን ከምኡ ድማ ዘይምረድዳ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ምፍታሕ እዚ ዝበሃል ግደ የብሉን ኢሎም ነዞም ጎንፅታትን ዘይምረድዳኣትን ንምፍታሕ ዘሻማግላ ዘለዋ ግዳማውያን ሃገራት ቱርኪ ስዑድ ዓረብ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ኳታር ኣሜሪካን እየን ግደ ሕብረት አፍሪካ ባይቶ ሰላም ጸጥታን ሕብረት አፍሪካን በዘን ግዳማውያን ሓይልታት ተወሲዱ እዩ ዘሎ ካብቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ጨፍጫፍ ቀፂሉ ሓያል ጽንተ ዝተፈጸመሉ ኩናት ትግራይ እውን ብውዕሊ ምቁራጽ ተጻውኦ ፕሪቶሪያ ደው ዝበለ ብተጽዕኖ ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እቲ ሕብረት ኣብቲ ስነ ስርዓት ወራድ መርዓ ኮይኑ ተረኺቡ እምበር ዋላ ሓንቲ እጃም ኣይነበረን ዝበለ መግለጺ ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ዋላ እኳ 3 ዓመት እንተቆጸረ ሕዚ ግን በዓል ዋና ሲኢኑ ቀንዲ ነጥብታት እቲ ውዕሊ ከይተተገበሩ ዝተርፍሉ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ምፍጣሩ ዳግም ናብ ጎንፂ ዘእተወሉ ሃዋህው ኣሎ ክብል ጠቒሰሎም እዚ ከምዚ ኢልናሃለዎም እቲ ኣዝዩ ኣብ ራሳይ ዝኾነ ኩናት ዳግም ከይውላዕ ብርቱዕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ንኽግበር ፀዊዑ ኣሎ ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ኣብቲ ዕላዊ ዝገበሮ መግለጺ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሰዓት ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብ በመስጊና ሰላም